Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Wa qala habibuna sayyiduna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, alhamdulillah, dia perlu syukur untuk napa Allah Subhanahu wa taala, hong rahmat dan nikam meng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala loh mapih umur gai mai bih megai ni mai bih tal bil ni dan waktu ni untuk gai patham amal ibadat gai napa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang gai gai perlu selawat dan salam napa Nabi gai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pak gai kirate hong tiai selawat napa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong tiai lo selawat tengok Nabi Islam. Mudah-mudahan harap lai pak gai kirate maka api tiai hau syafaat meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwa tes ai golo mulia ti si Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam video telau tiai hom yai bloya menggenggau fardu maksmeng. Dan jangan gai menggenggau sunat maksmeng. Sunat tibil maksmeng. Dan yang gai menggenggau kakung tal esmeng. Dalam biwa tes ai kan ibu hau boh video ngo maka gai pahkan lan kan Ustaz Mansur maka tetlap ibu. Video nan telam kan lan Ustaz Mansur. Biwa tes ai kalau mulia ti si Allah Subhanahu wa taala. Maka gani lan kan musakrah lan kan yai siksa menggenggau siam ke meismeng. Nah, kiwat gai menggenggau siam ke meismeng. Biwa tas ai kalau mulia ti si Allah Subhanahu wa taala maka teu thau ya esmeng nan taya hasa ibadat kong wajib gai ngak hapian lai te kan semeng. Maka tong pi te thau lai hapian lai te kan semeng wajib gai meismeng. Biar lai teo ka ho semeng o maka semeng gai usah o. Semeng gai usah o. Allah Subhanahu wa taala tul mu semeng o. Tu te. Biar lai te mu semeng plo, ba semeng ben sah semeng gai. Dan yang ni gai te biar lai te kan tawaf maka dạo te mu semeng gai. Yang ni gai te kan ko Quran maka wajib pat gai pat mu semeng. Yo cái kyo biar lai tahu esmeng o ti anu ko Quran haram. Katanya esmeng ni semkan di dalam agama Islam. Maka di dalam kitab Lubabul Hadis kungkrang yo taya Imam As-Suyuti rahimahullah taala kat ho spot di dalam kitab kat haplo hadis yai meng genggau siam ke gang kung esmeng. Yai meng genggau xem cơ gan của mỗi esmeng. Maka gani lan kan spot upload hadis nan beka miwa tais ai te thau hadis mengai menggung xem cơ gan cung mỗi esmeng dalam kitab Lubabul Hadis karangnya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Maka hadis yang kasa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawatta'a lis-sholati fa ahsana al-wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Maka hadis disanyo Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kana man tawatta'a lis-sholati ai hayah nyu esmeng kyo kan semeng. Dan nyu kan semeng ai hayah nyu esmeng yo kan betul semeng, yo akan petang semeng, yo kan semeng, yo mai semeng, maksud yo kan semeng.
Fa ahsanal wudu'a ploh nào nyu pasiam pam ko ismang nyu. Apa la yo la pasiam pam ko ismang pini, pasiam pam ko ismang pini ya nyu jika fardu mo ismang. Tan nyu jika adab mo ismang. Tan nyu jika sunat mo ismang. Maka pini ya yo la fa ahsanul wudu nyu pasiam pam ko ismang nyu. Summa qama ila sholati hatai ma nyu puh ko hatai ma nyu puh ko untuk ngak semang. Untuk patruh semang, nyebut ko untuk terus semang, untuk teng semang. Fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Maka spek-peknya gang ni gang nyu semang ploh nyu pasampurna semang ploh nyu semang ni, maka gang ni Nabi Islam lai, maka gang ni lam gup nyu ploh pek ya tusa menggup nyu. Yau kah gai me nyu di pui mai. Mẹ nhớ đi pui mai mà cắt gai bên gai cùng mẹ te phao để đi pui mai gai nữa hôm ta cầm tu sa kia oi gục gai mà cái giống gai gan cũng nhiều mực semiang plo tan nhiều cơ semiang maka Allah Subhanahu wa taala pacuh tu sa nyo yau ka nyo phao đi pui mừng tiền mẹ như mày. Bila atas ayat belum lihat isi Allah Subhanahu wa taala maka dalam hadis ni Imam An-Nawawi rahimahullah taala kat sarah hadis ni kat baca hadis ni maksud dosa lebih ni ya dosa sid. Akan bercuh tumpi dosa sid kong to di dalam gub kai. Tapi dosa gong wajib dia taubat napa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya dosa sid kong kam tengok gub kai. Kaya dia manusia ni kelah mengak dosa kenang tang dosa sit kung tim ta trai thao ka trai maka pilai te mu semiang plo te pasampurna semiang trai te pasiam ko semiang trai plo na te semiang maka Allah Subhanahu wa taala akan ampun hatom dosa trai Allah Subhanahu wa taala pacu hatom dosa trai yau kat trai phau đi pui mừng tiền mẹ te mai. Maka ini Imam Nawawi lai dosa sid Allah Subhanahu wa taala cukup di dalam hadis ni. Maksud arti là cukup dosa ini dan ya cukup dosa sid. Dosa kong wajib dia taubat napa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kana kadau ya la ho ni biu lia ya la mta mô tá tại kan pachbai meng dosa kong. Kiệm nâng yêu là dosa kong. Kiệm nâng yêu là dosa kong. Tại kan pachbai insyaallah. Adalah Allah Subhanahu wa taala gailan mutah dan akan zakrah hong miwan tes aikan insyaallah. Ini hadis yang kasah. Dan mau di dalam hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawatta'a lis-salati wa shalla kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan lại man tawadda'a lis-shalah hai nyembah untuk sembahyang. Nhưng maksud nyembah dan untuk nyembah sembahyang. Wa shalla loh nau nyembah sembahyang, nyembah thân sembahyang. Kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Maka Allah Subhanahu wa taala pacuh hatom dosanyo kong nyunga di antara sembahyang nang dan antara semang cùng cười cái tập này mà nhớ apela te mở semang plo te semang misalnya te semang suhur te mở semang plo te semang suhur maka waktu te semang suhur nan Allah Subhanahu wa taala pacuh dosa gai meng waktu suhur nau sehingga nau bihtal waktu asar te mở semang plo te semang waktu asar ka Allah taala maaf ampun Allah taala pacuh dosa ka cap dam meng waktu asar nau bihtal waktu maghrib bihtal semang top meka yakni waktu maghrib yakni semang maghrib te mở semang plo nau từ semang waktu maghrib maka Allah Subhanahu wa taala maaf ampun dosa ka cap dam meng waktu maghrib nan cap dam meng từ semang maghrib nan sehingga bih natal waktu isya bih natal waktu cùng từ semang isya ka pina từ semang isya từ mở semang pina từ waktu isya từ mở semang ploh nau từ semang Allah Subhanahu wa taala maaf ampun bekat ka dosa meng waktu isyanan, meng waktu kumtias isyanan hingga bihtal waktu subuh. Maka hudna Allah maaf ampun. Allah Subhanahu wa taala maaf ampun hud tep mekai. Allah Subhanahu maaf ampun tep mekai. Maka ini ya maksud hadis yang kedua. Maka teman hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in
fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Bahwa indallahi syahidun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikanlah man nama ala wudu'in. Hay nhụ đây làm cát ăn nhiều mỡ smeng. Làm đây nhớ nhiều mỡ smeng, làm cát ăn nhiều tai smeng. Fa adrakahul maut, maka ploh nào nhiều tai pak waktu đây lần. Làm nên nhiều mỡ smeng ploh nhụ đấy. Tai làm cát ăn nhiều kampung tum tai smeng nan. Fi tilkal lailati dalam waktu malam nan fahuwa indallahi syahid, maka nyu Allah gang kia lam ta syahid di si Allah Subhanahu wa taala, maka nyu temu di dalam gangum ta syahid di si Allah Subhanahu wa taala gang kia banyu pahala mata syahid. Hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu at-tahiru kas-shaimi al-qaim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan kala gang cùng đi làm keadaan suci. Làm keadaan tak sembiang, maka yau ka gang cùng ở cùng nyu to sembiang belam. Nyu to sembiang belam, maka pahala nyu giàu cộng. Pahala nyu hau pahala giàu cộng. Bila hau pahala. Maka gang cùng đi làm keadaan như mỡ sembiang, maka mâu hồng giàu cờ gang cung ở nhu kampung to sembiang belam. Kia gang kia pahala kanyo giàu cộng. Tapi pung masjid nyu cái trong cộng. Pahala kia pahala giàu cộng. Hadis yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakanlah hay nyu mỡ sembiang làm keadaan nyu kampung to tisat, maka gangga pe kenyo haplo siam ke. Haya nhưng mà sembiang làm keadaan nyo hatisat, maka gangga mereka nyo haplo siam ke. Maka Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi minta doa. Jadi Imam Nawawi cùng kerang kitab Majmu' Negeri, cùng temu di dalam kitab Majmu' Negeri to Imam Nawawi tipla Indonesia Negeri kai. Maka di sini Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi kai ini kan Imam Nawawi kerang kitab Majmu' ngoh. Imam Nawawi Al-Bantani kat pacbah maksud lại mỡ sembiang dalam keadaan hadis alpi ini nanya tajdidul wudu, nanya papau sembiang. Apa ialah papau sembiang? Misalnya trai mỡ sembiang pula ya waktu zuhur nang. Trai mỡ sembiang waktu zuhur. Misalnya trai mỡ sembiang pula ya waktu zuhur nang. Pula nau trai sembiang zuhur. Tiada mana waktu asar sembiang teh katal oh, tapi trai mỡ sembiang bangkai untuk sembiang waktu asar, makanya ialah tajdidul wudu papau sembiang. Sembiang kelak naptal oh, tapi trai kena sembiang kai maka trai mỡ sembiang bangkai ialah papau sembiang. Maka gang kung papau sembiang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kala kutiba lahu asyru hasanat, gangga pe kenyu haplo siam ke. Ialah di dalam hukum nam ta ialah tajdidul wudu misalnya trai mỡ sembiang pula ya, ploh na trai sembiang sunat atau sembiang fardu, ploh nau trai kan sembiang kai. Sembiang fardu kai atau sembiang sunat kai, maka trai mỡ sembiang bangkai, maka ialah tajdidul wudu binang. Tajdidul wudu. Tapi ya lại trai mỡ sembiang pula ya, buat trai hoka sembiang oh. Trai hoka sembiang kiểu sao? Ploh nau nyu tal waktu kerai. Buat sembiang kerai ni hoka pada sembiang oh, sembiang kerai oh. Trai hoka pada untuk sembiang misalnya senang ni yo lobat. Trai kan sembiang sunat, trai macam ki trai mỡ sembiang. Trai mỡ sembiang buat trai hoka sembiang sunat oh, trai hoka ngak ki oh so hong sembiang nan. Ploh nau tal waktu asar
cái nào mới SMN hậu cái SMN cloud tiền ấy hộp cạp tal tan SMN cloud tiền ấy hộp cạp đai untuk SMN tapi cái mới SMN bằng cái mà kau còn nhớ gang hô sunat sunat PT ngạ giờ nâng gang sunat PT ngạ nanti pilih tiap mới SMN plo cái SMN sunat atau SMN fortu plo nào tal cái kan SMN sunat atau fortu cái maka cái mới SMN bằng cái maka yêu lại tajditul wudu papau SMN meneng sunat meneng maksud di dalam hadis ini tapi ialah SMN cái hô cạp đài tại mới SMN plo theo ca SMN hong SMN nan semom ta SMN fardu atau SMN sunat từ huka SMN hong SMN plo nào tal waktu cái bu SMN cạp tal bu cái nào mở cái untuk SMN cái nan maka gan pas sunat PT ngak yo ning gang pas sunat PT ngak dipilih tiap mới SMN plo nào tiap SMN sunat atau SMN fardu tiap đại SMN nào plo nào tiap kan SMN cái atau như mới waktu cái tiap SMN maka tiap sunat PT mới SMN bằng cái walaupun SMN telau hau kap tal maka dia yêu tajditul wudu papau SMN cloud kap tal plo nào tiap papau SMN Tanda SMN cloud nan plo dau untuk SMN ya untuk SMN untuk SMN telau ya untuk SMN telau ya ka SMN fardu atau SMN sunat maka kan SMN cái maka thembuk SMN cái maka yêu tajditul wudu papau SMN maka hayah nyu tajditul wudu nyu papau SMN nyu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu asyru hasanat gangga baik nyu 20 xem cư gangga baik nyu 20 xem cư. Dan hadis yang ke-6. Qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman la wudu'a maka timta usah semeng pak gangkung timta mở semeng. Timta usah semeng pak gangkung timta mở semeng. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih dan timta'o samparna yasmeng pak gangkung timta'o pak bismillahirrahmanirrahim timta'o mengucap bismillah di awal dom mới semeng nan maka hadis ni pachbahkan pe có thể thảo lại phía này tay cần semeng wajib về tay mới semeng phía này theo ca mới semeng maka semeng cái hau sah haram semeng antara kakung ka mới semeng maka dia haram semeng yang sao ya belum haram kai. Ketemu di dalam hadis yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u sadrul iman. Mới semeng nan ha pakien ha chemnai ha phang ha chu su mừng iman ha pakien ha chemnai ha phang di dalam iman ngai. Kia lại ha phang di dalam iman ngai tiga mới semeng. Hadis yang ke-8, hadis yang ke-8, hadis di depan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i marratun faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawadda'a salasan fahuwal wudu'ul anbiya'i min qabli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lai asal mới semeng bằng gạo atau habang wa man. Man tawadda'a maratain hayah nyu gạo atau nyu wa hayah nyu gạo bo atau gạo tengen atau gạo anggota atau nyu gạo anggota semeng dengan cái atau nyu wa kok nyu kok ni tua bang lebih lai tua bang maka baginya 2 kali lipat maka paman tawadda'a maratain hayah nyebut semeng tua bang gạo nan kana lahu kiflain minal ajri maka gai kanyu na hau tua bang pahla wa man tawadda'a salasan hayah nyu mới semeng clau bang nyu gạo bọ nyu clau bang atau gạo tengen nyu gạo bọ nyu clau bang gạo tengen nyu clau bang wa kọ nyu clau bang lo nào gạo lè nyu clau bang tăng cái nó cái ngạc clau bang kan pistol leper bahwa al-wudu'ul anbiya
maka ya semyang yunan nan ya semyang nabi min qabli ya semyang phong nabi telau maka phong nabi telau mở ya semyang yau ni ya clau bang bang chấm gộp nó sai á tapi từ mự tua bắn thầy gạo băng chấm gộp nó sai á bây thầy gạo tua bắn rồi pa là thầy tua để thầy gạo clau bắn maka ya semyang tu ni yau ka ya semyang phong nabi telau phong nabi telau min qabli phong nabi telau mengkau telau meng nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan nabi Ibrahim nabi Ismail nabi Ishaq cùng telau meng nabi Islam maka bữa seming ini seming yau kan nabi telau mengkat nabi telau mengkat. Dan hadis yang ke-9 wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawaddu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah timta tetul một semyang hagang antara phong hứ idza ahdasa hapian lai hợp tal semyang idza ahdasa hapian tal semyang hatta yatawaddu'ah sehingga mở semyang vợ maka pian tak semyang berarti jeung semyang Allah telah tul mở semyang gai sehingga gai mở semyang plo te semyang bằng vợ ben Allah subhanahu wa tul mở semyang ben Allah subhanahu wa taala tul mở semyang gai ben tul mở semyang gai. Dan hadis yang ke-10 hadis yang ke-10 wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'alan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kerana semyang tengok semyang semyang kai entah ya cahaya tengok cahaya maka maksudnya pengen tahu semyang plo trai no semyang fardu atau semyang plo loh nào tại khấn semyang fardu atau semyang kai thì mở semyang bằng cái maka Nabi sallallahu lại yau ka cahaya thêm thì ngọ cahaya semyang bằng chấm gộp nó cahaya ya hậu cahaya tai ya tapi thì mở bằng cái ta yau ka cái cahaya cái mai thọp ngọ cahaya này cái maka lebih lu pahala này cái lebih sempurna này cái. Maka yang ia upload hadis dalam kitab Imam Asy'uti rahimahullahu taala yang menggung xem cứ pahala sembahyang yang menggung xem cứ semyang. Umum wa tasai ko mulia maka pilai trai thau plo menggung gao xem cứ mở semyang trai maka raksa ka wa semyang trai. Tan yang gai pilai trai met plo hadis yang menggung xem cứ semyang maka lên harap lại miwa tasai dan goblen dan harap lại goblen dan miwa tasai cùng met bo video ni maka trai gak sa wa semyang trai dan trai palo wa mu semyang tan yang gai trai gak sa wa semyang palo mu semyang tan palo semyang untuk trai hau rahmat meng Allah subhanahu wa taala untuk hau dit nam mai meng Allah subhanahu wa taala. Dan untuk Allah telah ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan di dalam surganya. Di atas ayat kalau melihat isi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentuan apa Allah subhanahu wa ta'ala haraplah hai bawah bid'olan. Maka tentuan apa Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan haraplah Allah subhanahu wa ta'ala yaksa apikai mengfitnah akhir zaman. Allah santai mengfitnah akhir zaman dan semoga harap gai lah Allah subhanahu wa ta'ala pabuan rizki gai halal. Allah patam rizki batir rizki kung halal dan Allah telah pabuan gai tuah hau rizki kung halal. Di atas ayat kalau melihat isi Allah subhanahu wa ta'ala maka đó ni phục nội lớn và lại ta trụ trông ta quát gang ta khi lao vị này ta mà ta lụt vị này maka lần kaum af napa miwan tas ai kong ia bawah video ni sebab tiada manusia sebab dan manusia kelah ta quát gang ta khi lao ta trụ trông vị này vị thế maka lần harap lại miwan tas ai af baik lần hai. Dan dalam kapan popular ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.